Good morning, Bante. Sukihondo. Yeah, good morning. Retret online hari ini telah berakhir. Kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab mengenai latihan meditasi Anda atau pengalaman-pengalaman yang Anda peroleh selama retret 3 hari ini. Anda nanti bisa mengajukannya secara langsung dengan klik tombol angkat tangan atau melalui chat ke pembawa acara. Hari ini, today, our online retreat has ended. Then we will continue with a question and answer session regarding today's meditation practice and your experiences. It can be submitted directly by clicking the raise hand button or via the chat to the Master of Ceremony. And Bante, now we would like to start with the question and answer session, Bante. Okay. Mungkin ada pertanyaan? So let me see. Okay, Shirley. Yeah. Pertanyaan pertama dari Yogi Shirley. Silakan Yogi Shirley. Selamat pagi. Suara saya kedengaran? Terdengar, terdengar. Come nearer a bit. Come nearer a bit. Yes. Come nearer. Not too far away from the microphone. Mungkin begini ya, Bang. Jelas ini. Ya. Jelas, jelas. Kemarin hari Sabtu saya mencoba latihan berdiri ya, meditasi berdiri. Pertama kali saya ngamatin seluruh tubuh, tapi kemudian yang sensasi yang saya rasakan dari kaki sampai ke atas, tapi satu kaki kanan aja tegak, dan konsentrasi saya cuma pada berdiri tegaknya aja. Kemudian ada hembusan angin, saya tahu, tapi konsentrasi tetap pada berdiri tegaknya. Terus beberapa momen kemudian kelihatan kembang dan kempis perut. Saya perhatikan berubah ke kembang kempis perut. Kemudian muncul sensasi di kaki, muncul sensasi hangat di kaki. Saya lihat sensasi hangat itu merasa hangat gitu ya, hangat terus kemudian kembali lagi ke sensasi tegak lurus, tegak di tubuh, terus muncul perasaan pikiran, apa saya mampu bertahan lama dengan berdiri meditasi berdiri. Muncul keraguan sesaat, terus kemudian muncul perasaan yakin, maksudnya tekad untuk bisa, itu muncul pada sensasi bertekad itu. Terus kondisi konsentrasi tetap lagi pada berdiri tegak aja, berdiri tegak terus kemudian berubah lagi ke kembang kempis, terus berubah lagi ke tegak. Berarti yang saya ingin pertanyakan, di sini saya cuma ngamatin perubahan aja. Kayaknya saya lupa noting. Jadi cuma saya benar-benar di luar ngeliatin ini berubah ke sini, dia bergerak sendiri, berubah begitu aja. Pertanyaan kedua, pada saat saya duduk meditasi selama 1 jam, saya ngamatin kembang kempisnya perut, tapi kemudian sensasi yang saya rasakan kondisi yang kayak kebodohan mungkin Bante ya, diem gitu tapi nggak bisa lihat apa-apa, kembang dan kempis cuma sesaat, terus kembali lagi ke kondisi itu lagi, terus saya mencoba lagi lihat kembang kempis, lihat cuma sesaat lagi, terus kondisi itu lagi. Yang saya ingin tanyakan, apa saya harus keluar daripada kondisi itu atau bagaimana Bante?
Terus kedua yang saya tanyakan juga pada saat kalau saya meditasi duduk, saya ngamatin kembang kempis dan saya noting kembang kempis. Tapi pada saat meditasi berdiri tadi, saya cuma mengamatin aja Bante, lupa noting. Mohon petunjuk Bante, makasih. Bante, I try to translate Bante. Okay, yeah. First, Yogi Shirley, she reported on Saturday, she tried to practice the standing meditation. At first, she observed the whole body, and then she felt the sensation on her right foot. This one, I'm not sure whether right foot or right leg, and anyway, the right place. But she mentioned that she still tried to concentrate on the standing position, and then she also felt the wind blowing, but she still concentrate on the standing position. And then after that, she noticed the rising and falling. Then she went to the rising and falling movement, and then appeared the warm sensation in her leg, in her foot, and she observed that warm sensation, and then she went back to the standing position. And then after that, thought arises. At that time, she was a bit. She has a doubt whether she could stand. She could do the standing meditation. After all, there's a feeling, she was confident that she could do it, and then she make firm determination, and then she concentrate again on the standing position. Then she felt the rising and falling, and she went to the rising and falling again. And now she would like to ask your advice, Bante. First, at the time, she only observed the changing the changes of all the objects. Bante. She only noticed it, and she mentioned that she forgot to label, Bante. And then she would the second one, Bante, she would like to have your advice on her sitting meditation, Bante. She mentioned during Wait, I think Sally, 1 minute. Yes. Let me do the first one first. Then you tell me the second one. Okay. All right? Yes, Bante. Yes. Now you are doing the standing meditation, all right? Which is wonderful. Now in the standing meditation, sometimes like your experience is like you are noticing the tension of the leg, the right leg, and then it's pulling here, and then the mind goes here and there to other objects within the body. Then if it's that happen, then you are doing perfectly all right for standing meditation. In fact, that you are actually noting but this time the labeling is not in. Sometimes the labeling may not come in. Sometimes you may forget to label. That is perfectly okay. As long as you pay attention to the object that is changing, pulling, and so on, then you are completely fine. Bante memberikan jawaban untuk pertanyaan yang pertama tadi, ketika Yogi mempraktekkan meditasi berdiri di atas lantai. Pada waktu itu Yogi melihat sensasi pada kaki sebelah kanan. Kemudian Yogi juga melihat perubahan-perubahan yang lain, misalnya pikiran pergi ke sana kemari. Kemudian tetapi wait. Okay, you continue. Sorry. Tetapi tetap ada pada tubuh. Jika itu yang terjadi, itu Bante mengatakan bahwa Anda telah melakukan meditasi berdiri dengan betul. Sebetulnya pada saat itu Anda melakukan pengamatan, hanya saja Anda tidak melibatkan pelabelan. Kadang-kadang
memang terlupa pelabelan atau tidak menggunakan label, itu sah-sah saja sepanjang Anda memperhatikan objek itu dan perubahan-perubahan yang ada pada objeknya. The nature of vipassana is that as the mindfulness pick up or the progress pick up, many times the mind will move from one object to another object. Sometimes it stays in one object for a longer period of time. Sometimes very short while, and then it already changed to another object. So if those things happen again and again, it's just like moving from different parts of the body, then those are perfectly okay. They are proper vipassana noting. Sifat dari meditasi vipassana, ketika perhatian murni telah berkembang maju, memang banyak kali pikiran ini pergi dari satu objek ke objek yang lainnya. Kadang-kadang bisa berlangsung lama, kadang-kadang berlangsung pendek, kadang-kadang berganti dengan cepat. Jika itu terjadi lagi dan lagi, perhatian bergerak dari bagian tubuh yang satu ke yang lainnya, itu adalah sudah benar. Labeling process, the labeling itself, when you mentally word it out, in the mind, whether this is tightness or this is rising and falling, this labeling and paying attention, they are actually two different things. The labeling helps you for you to pay attention. But the most important thing is to pay attention, the attention onto the object. That is the most important thing. The labeling, sometimes when the object begin to change faster, when the object begin to change faster, sometimes we have to drop the labeling also. Pelabelan atau ketika mengucapkan kata-kata di dalam pikiran, misalnya tegang, kemudian kembang kempis, pelabelan ini dan memperhatikan sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda. Pelabelan itu sesungguhnya hanya membantu Anda untuk mengamati, untuk memperhatikan objek. Di sini yang lebih penting adalah mengamati atau memperhatikan objeknya itu. Ketika objek itu menjadi berubah dengan demikian cepatnya, pada saat itu Anda harus melepaskan pelabelan ini. So, okay. Number two, Bandi, ya. Second one, she mentioned when doing the sitting meditation, Bandi, for the whole 1 hour, she observed the rising and falling movement, and then at the time she mentioned like a kind of sensation, like a kind of feeling that she was stupid like that, Bandi, like only stale like that, Bandi, and could see nothing, Bandi. And then at the time she went back to the rising and falling movement again, Bandi. And now she would like to have your advice, Bandi. In this situation, should she go out from that condition or still with that kind of condition, Bandi? And then she mentioned, Bandi, during the sitting meditation for the rising and falling movement, she was labeling, Bandi, but during the standing, she only aware of the movement, Bandi. Okay. Just now she put as kondisi diam, is it? The mind? Yes, Bandi. Diam means quiet, is it? Is it quiet, or is it in a sense that nothing there? Nothing, but diam. Surely, what is the meaning of the diam inside there? Iya, diam, nggak ada apa-apa gitu, Bante. Jadi nggak bisa apa-apa, Bante, diem gitu.
nggak bisa, nggak ada something, nggak ada sesuatu, nothing. Masa itu, at that time, is the mind still able to note, or at the mind is just stop and quiet only? Iya, kayak gitu. Jadi nggak bisa apa-apa, Bante cuma melihat, hanya tahu. Terus saya mencoba untuk lihat kembang kempis, hanya lihat sesaat kembang kempis, terus masuk kondisi itu lagi, diem gitu aja, Bante. Nggak ada. Kayak orang bodoh, Bante, diem gitu, Bante. Okay. Okay. So the condition here is that the mind becomes quiet, as if like sometimes you feel like there's nothing much going on. The mind can be a little bit, there are few things can happen inside here. Few things can happen. One thing happen is that sometimes the mind becomes a little bit more calmer. A little bit calmer, and then after a while, it tends to become stronger. When it tends to become stronger, then it starts to cover up the noting mind. When you cover up the noting mind, then all your rising, falling, everything become very small or not active or very unclear. Jadi tentang kondisi diam itu sudah diulang oleh Yuki, seperti dia tidak melihat apa-apa. Di dalam Bante kemudian menjelaskan, di dalam kondisi ini, memang kadang-kadang pikiran atau kesadaran itu bisa menjadi diam, tenang. Pada saat itu, Anda tidak merasakan banyak hal. Ini memang bisa terjadi seperti itu. Kadang-kadang pikiran ini menjadi tenang, tetapi kadang-kadang bisa juga menjadi lebih kuat. Ketika menjadi lebih kuat, seperti dia itu menutupi kesadaran yang melakukan pengamatan. Sehingga gerakan kembang dan kempis ini terasa menjadi lebih kecil, gitu. Terasa tidak ada perbuatan apa-apa. The second part here, when the mind becomes quiet, also can be due to the nature of sloth and torpor. But it's a slight sloth and torpor, not the heavy type of sloth and torpor. Kemudian yang kedua adalah ketika pikiran itu menjadi diam atau tenang, ini bisa juga karena malas dan lamban. Tetapi kondisi malas dan lamban yang ringan, bukan kondisi malas dan lamban yang berat. You don't see your mind, you don't see your head or your body nodding or your body moving as usually when the heaviest type of sleepiness. But this time it's just like your body is straight, but your mind just doesn't want to work. And then with that also, the rising and falling becomes unclear. Pada saat ini Anda tidak melihat bahwa kepala Anda terangguk atau tubuh Anda bergerak, yang seperti yang terjadi pada saat ada mengantuk berat. Jadi tubuh Anda tetap dalam posisi tegak, tetapi kesadaran atau pikiran ini melemah, sehingga gerakan kembang dan kempis itu pun menjadi seperti menghilang. So, what can we do with this thing? Here, the principle here is just to make the mental effort to bring in the mindfulness again. Sekarang apa yang bisa Anda lakukan adalah prinsipnya Anda harus mengerahkan usaha mental yang gigih untuk membawa kembali perhatian murni Anda. So what can you do is that you can try forget about the rising and falling, because when you pay attention there,
on the rising and falling, you get more sleepy, or you get the mind gets dull a little bit. It doesn't want to work. So this time is good to change object, and if you can change to sitting and touching, or to the change to the whole body that is sitting. Gerakan kembang dan kempis itu. Karena kalau Anda tetap berada di gerakan kembang dan kempis itu, Anda akan bisa menjadi merasa lebih mengantuk. Pikiran Anda atau kesadaran Anda menjadi lebih tumpul. Sekarang Anda harus mengubah objek Anda harus pergi ke duduk sentuh. This time, look for object which is bigger. Like, for example, the hand that is touching, or the buttock that is pressing on the cushion, or you can take the whole body, because the whole body, if you scan it up a few times or scan it down a few times, those are big objects. The object has a wider objects, and it's easier to re-arouse the mindfulness again. Pada saat ini, ketika gerakan kembang dan kempis itu menjadi lebih tipis, lebih kecil, dan tidak jelas, maka Anda harus mengerahkan usaha Anda untuk mengambil objek yang lebih besar. Misalnya bisa Anda mengambil pada sentuhan tangan, atau Anda mengambil sentuhan pantat dengan matras Anda, atau Anda melakukan pengamatan seluruh tubuh Anda dari bagian atas menuju ke bawah. Dengan objek yang lebih besar ini akan lebih mudah untuk mengembalikan perhatian murni Anda. Or if that one doesn't work, if the mind you feel that it's still quite dull, then what you can do is that you stand up to do the standing meditation, or you stretch out mindfully, just to make sure that the body is relaxed again. And or if you have a space to able to walk, then do a bit of walking. Do for 5, 10, or 15 minutes. Then after that, back to sitting again, in order just to re-arouse back the mindfulness. Atau jika hal itu tidak bisa, pikiran atau kesadaran Anda tetap tumpul, Anda berdirilah perlahan, kemudian Anda melakukan meditasi berdiri. Atau Anda juga bisa melakukan sedikit peregangan untuk meyakinkan bahwa tubuh Anda ini bugar kembali. Atau jika ada tempat, Anda bisa melakukan meditasi jalan untuk 5, 10, atau 15 menit. Setelah itu, Anda kembali lagi untuk melanjutkan dengan meditasi duduk Anda. Yes, Bante. Certain times also, just now like that last part mentioned about the sitting you label, but the walking or the standing time you did not label, but you're observing. Kemudian kadangkala di dalam meditasi duduk Anda menggunakan pelabelan. No. Just now she was saying, just now the question, one of the question was saying that yes. She said that during standing meditation, she was paying attention, but did not label. But during sitting meditation, she was labeling. Yes, Bante. Yes, Bante. Correct? Yes, so, that's correct. During that sitting meditation, if you are labeling, make sure that the mind is not lazy type of labeling, because if your condition just now earlier on,
connected to the labeling at this moment, let's say. Sometimes the yogi's mind, when it pays attention to the object, it kind of like a bit lazy, but the labeling is still there, rising, falling, rising, falling. But it did not really pay attention to it. It's just labeling a name, but not much of observation. What is more important is the observation has to be strong and clear. Bante menjelaskan tentang keadaan tadi, pada waktu duduk melabel, tetapi pada waktu berdiri melakukan pengamatan saja. Bante menyatakan bahwa Anda harus meyakinkan bahwa pada saat Anda melakukan pelabelan di meditasi duduk, itu bukanlah jenis kesadaran yang malas. Karena melihat dari kondisi awal, kemudian dikaitkan dengan kondisi ini, bisa menunjukkan bahwa kadang-kadang pikiran yogi atau kesadaran yogi itu malas. Jadi memang ia tetap mengucapkan pelabelan itu, tetapi sesungguhnya dia sama sekali tidak melakukan pengamatan. Bante menyatakan yang terpenting sesungguhnya adalah pengamatan yang kuat dan jernih. Itu yang lebih penting. Okay, all right. So we have a next question. Yeah, Liwan. Yeah. Good morning, Bante. Thank you very much for your teaching. My question today is about the body form. So, like during sitting, I experienced that the form of the body may change. For example, the legs may become bigger. The body became round and sometimes longer. It can become vertical or horizontal longer or expanded. Sometimes the upper body also turns sideways, like to the left or right. I'm not sure if this is the creation of my mind or should I pay attention to these changes? I'll translate first nanti ya. Okay. Yogi ini menanyakan tentang bentuk tubuh. Ia melaporkan bahwa pada saat ia melakukan meditasi duduk, ia merasakan kadang-kadang bentuk tubuhnya ini berubah. Ia merasa bahwa tungkainya menjadi lebih besar. Kadang-kadang ia merasa bagian tubuhnya itu menjadi bulat. Kadang-kadang menjadi lebih panjang. Juga kadang-kadang tubuh bagian atas itu seperti menengok ke kanan ataupun ke kiri. Ia menanyakan, ia menyatakan, ia tidak yakin apakah ini kreasi pikirannya. Ia menanyakan kepada Bante apa yang harus dilakukan. Alright. Now, this type of experiences when you find the distortion of the body, or you notice that there are the body is like at a vertical or sideways or getting rounded or sometimes upside down. These are some of the experiences that yogis may go through, and it's perfectly all right, except don't get attached to it. Bante menjelaskan bahwa pengalaman yang didapat oleh yogi ini tentang bagian tubuh ini, misalnya ia melihat bahwa bagian tubuhnya ini di tempat tertentu menjadi lebih membesar, kemudian bisa membulat, kemudian berbelok ke kanan atau ke kiri, ataupun jungkir balik. Itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Yang menjadi persoalan adalah jangan melekat padanya. So, as we progress in the meditation, one of the things that the mind is going to break up is what we call the concept of form. The concept of form, and we want to break, as the mindfulness penetrates into the reality of things as they are, the idea, the notion, the form, it starts to disintegrate. And when it begins to disintegrate, it comes with all kinds of distortion of the body.
ketika Anda mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda, akan sampai pada titik di mana kesadaran atau pikiran Anda ini akan seperti memotong tentang konsep bentuk itu. Ketika perhatian murni Anda bisa menembus pada kenyataan sebagai apa adanya, maka kesadaran ini akan mulai seperti menata tentang bentuk itu. Ini adalah katakanlah seperti semacam penyimpangan begitu. In the beginning of our meditation, as we develop in the meditation, in the beginning part, usually when we sit down and we close our eyes and we try to note the rising and falling. At the same time, we can able to notice the head is on the top, there's the shoulders here, there's a body here, and there's a leg at the bottom. We have that concept, although our eyes is closed, but the mind can conceptualize or imagine that the form is such a way. Di awal praktek meditasi Anda, ketika Anda berusaha untuk mengembangkan meditasi di awal, pada saat Anda melakukan meditasi duduk, Anda memejamkan mata Anda. Kemudian Anda mengamati gerakan kembang dan kempis. Tapi pada saat itu, kita masih bisa melihat dengan mata terpejam bahwa kepala kita itu ada di atas, kemudian bahu di sini, tungkai di sini. Kita masih bisa mempunyai gambaran tentang konsep itu. Pikiran atau kesadaran kita masih tetap bisa membayangkan hal itu. Now, as we progress, that means as we try to notice all the rising, falling on sensation, or the pain, or the itchiness, or the different mental states, as we move around towards the body and mind, slowly and slowly, this concept, it begins to break off. It begins to break in the sense that we begin to notice the sensation only rather than the form. Ketika Anda mengalami kemajuan, Anda berusaha untuk mengamati gerakan kembang dan kempis, kemudian sensasi-sensasi yang lain, rasa sakit, rasa gatal, dan kondisi-kondisi mental. Pada saat itu, secara perlahan-lahan, konsep tentang batin dan jasmani ini akan terpecah. Anda akan bisa melihat secara apa adanya, tidak sebagai konsep. So, during in the transition period between when you seeing the concept and seeing actual just reality, now here in between there's a lot of changes in our concept, change in the distortion in our concept, and some of this part is coming inside. For example, like what you see right now. Pada saat perpindahan ini, pada saat transisi ini, dari konsep menuju melihat kebenaran, akan banyak sekali perubahan-perubahan pada konsep itu. Akan terjadi seperti pemecahan, seperti hal itu akan masuk seperti yang Anda alami saat ini. Some other yogis, they experience the breaking up on the concept of time rather than the body. Kemudian ada beberapa yogi yang lain yang merasakan pecahnya konsep ini pada waktu dan bukannya pada tubuhnya. So sometimes the yogi is meditating in the morning, but he's meditating, then suddenly he lost track of the time. He or she may think that this is already nighttime. Yeah. Kadang-kadang ada yogi yang bermeditasi di pagi hari,
kemudian ia bermeditasi, kemudian ia seperti tersesat dengan waktu. Ia merasa bahwa ia bermeditasi di malam hari. So some other yogis in the nature of this concept also regarding on sound. Kemudian ada beberapa yogi berkenaan dengan sifat konsep ini. Ini berkenaan dengan suara. So that time when they are meditating, they're meditating, and then although they hear certain sound, but they do not know where the direction come from. They only hear the sound, but they do not know where the direction. So during this time, the concept of direction also slowly is trying to disintegrate. Kemudian saat itu yogi bermeditasi, lalu ia mendengar suara. Ia mendengar suara itu, tetapi ia tidak bisa mengetahui dari arah manakah suara itu datang. Pada saat itu konsep tentang arah mulai memudar. So when this type of transition of breaking up of this the breaking of this concept of the body or time or direction, this is where yogis tend to have doubt or tend to have fear, because the fear arises because all the while since samsara we conceptualize our direction, our conceptualize our time, we conceptualize our body, conceptualize everything. When it comes into vipassana, this is slowly when it breaks up. So when a yogi never seen this before, they begins to be fearful. They thought that the meditation, something wrong with the meditation. Pada saat transisi ini, ketika konsep mulai memudar, konsep tentang tubuh, tentang waktu, tentang arah, pada saat itu bisa muncul keraguan-raguan dan ketakutan pada yogi itu. Karena sepanjang pengembaraan di sangsara ini, kita selalu terlibat dengan konsep arah, waktu, ataupun tubuh. Dan pada saat kita masuk ke dalam vipassana, konsep itu akan memudar. Karena Anda belum pernah melihat sebelumnya, akan muncul ketakutan di dalam diri Anda. Dan mungkin Anda merasa bahwa meditasi Anda salah. At one time also I was meditating. I thought that my leg is on the top, my head is on the bottom. Bante menceritakan satu ketika Bante bermeditasi, Bante merasa bahwa tungkai Bante itu berada di atas dan kepala Bante itu ada di bawah. So as long as we don't attach to this concept, as long as we don't attach to this concept, we just be aware of them, then your mind will know how to go back to the rising, falling, or sitting, touching, or whatever that sensation in the body. And then we don't get too pulled in by that concept or too dragged on into that concept, because this concept is just mind created. And all this while we are living in this samsara, we rely on this concept. We are attached to this concept actually. Sepanjang kita tidak melekat pada konsep itu, kita cukup menyadari saja, maka pada saat itu kesadaran atau pikiran Anda akan tahu bagaimana untuk kembali ke gerakan kembang kempis, duduk sentuh, ataupun sensasi-sensasi lain yang ada di tubuh Anda. Sepanjang Anda tidak tertarik atau terseret, terbawa pada konsep itu, pikiran itu, kesadaran itu akan cepat kembali. Sepanjang kehidupan kita di dalam sangsara ini, kita selalu bergulat dengan konsep dan kita melekat padanya. So, when that happens during the meditation, it's actually what we should do. Very simple, actually. Just note it. Knowing, and then we don't fall into it.
however the concept should try to break or whatever distortion that it comes in, don't fall into its concept or to its story. Then what you do is just come back to rising and falling, sitting and touching, whatsoever. Jika hal itu terjadi pada saat Anda bermeditasi, apa yang harus Anda lakukan adalah sederhana, yaitu Anda harus melakukan pengamatan. Anda melakukan pengamatan dengan tahu. Anda jangan sampai terjerumus pada konsep atau distorsi itu. Anda sekali lagi jangan sampai masuk ke dalam konsep itu. Kemudian Anda harus kembali ke gerakan kembang kempis, duduk sentuh, atau sensasi lainnya yang ada pada tubuh. Okay, Liwen, right? Okay. Yes, anybody else? Yes, Bande. Lily Bande. Lily? Okay, all right, yeah. Good morning, Bande. Morning. When sit meditation, the pain is rising in my back shoulder. This pain rising is very continuously. And then I can see the slicing pain, pulsing pain, and like a water boil pain. After this is disappear, another pain in the same spot is coming again, and the pain is repeated again. Should I watch and observe all this pain, or just back to rising falling, Bante? Lily should translate by herself, or I should do it for her, Bante? Yes. Yeah, her translate herself lah. Okay, Bante. It's easier. Ya, pada saat meditasi duduk, muncul rasa sakit di pundak belakang, dan rasa sakit itu jika dilihat itu seperti sakit yang teriris-iris, kemudian sakit yang seperti seperti berdenyut, kemudian juga sakit seperti air yang mendidih. Kemudian ini sakit kan seperti berjalan, terus lama-lama hilang. Tidak lama kemudian nanti akan muncul lagi sakit di sekitar tempat yang sama dengan berbagai macam bentuk, Bante, untuk rasa sakit tersebut. Nah, ini rasa sakit ini kan continuous, Bante, di dalam meditasi duduk. Apakah saya tetap harus memperhatikan rasa sakit tersebut atau kembali ke rising falling? Well, the simple answer is that you have to keep on following the pain, the different types of pain. Ya, Bante mengatakan jawaban yang sederhana adalah Anda harus mengikuti, mengamati berbagai bentuk rasa sakit itu. You see, when the pain is changing, usually when the pain is changing from one type to another type, although it can be strong, it can be sometimes excruciating, very painful, and as long as you can able to observe the change, then you try to observe the pain as best as you can. See whatever type of pain is going to pull through and so on, as long as you can, as best as you can, until the hour is up. Ketika Anda bisa melihat perubahan rasa sakit ini dari satu jenis rasa sakit ke jenis rasa sakit yang lain, kemudian Anda bisa bertahan, maka Anda harus mengamati rasa sakit yang kuat dan sangat sakit ini. Anda harus melakukan pengamatan selama yang Anda bisa, sebaik yang Anda bisa selama sesi meditasi duduk itu. Usually, or most of the time,
I do not encourage yogis to switch over to rising and falling or some other sensation or sitting and touching when the pain is strong and prominent. Biasanya, Bante tidak menasihatkan pada yogi untuk mengubah pengamatan menuju ke gerakan kembang kempis atau duduk sentuh ketika rasa sakit itu kuat. The reason is that sometimes we use the rising and falling, if you are not careful, as an escape from the pain. And it can develop into a habit. Ya, Bante mengatakan alasannya adalah kadang-kadang kemudian kita ini menggunakan gerakan kembang kempis itu sebagai pelarian dari mengamati rasa sakit. Jadi ini akan menjadi seperti tempat bersembunyi. Now, sometimes some yogis try that when the pain is strong, then they quickly shift the mind towards the rising and falling. Actually, when they shift to the rising and falling, and if actually they pay attention in the rising and falling, the pain slowly becomes not so strong and it seems like it's quite bearable. But when we put the attention back to the pain again, then the whole excruciating pain becomes very obvious, very difficult to bear. Kadang-kala yogi pada saat mengamati rasa sakit dan rasa sakit ini menjadi sangat kuat, ia sengaja mengalihkan perhatiannya menuju ke gerakan kembang dan kempis. Ia kemudian mengamati gerakan kembang dan kempis ini dan terasa rasa sakit itu menjadi berkurang. Seperti tertahankan rasa sakit itu. Kemudian ia kembali untuk melakukan pengamatan ke rasa sakit itu. Nah, pada saat itu rasa sakit ini menjadi nyata, kuat dan keras kembali, sulit untuk tertahankan. So because the yogi experience the reduction of the pain or the pain reduces with the rising and falling or other object, then in the future, whenever a little bit of pain comes up or a little bit of more stronger pain comes up, the mind already shifted to that particular object. Then behind it, they don't realize is that the aversion of the pain arises and the attachment to something pleasant is really come up at the background. Karena yogi yang melakukan hal itu mengalami bahwa dengan mengamati gerakan kembang kempis ini bisa seperti meredakan, mengurangi rasa sakit. Dan ini nanti di masa depan ketika ada sensasi rasa sakit, kesadaran atau pikiran yogi itu cenderung langsung lari menuju ke gerakan kembang kempis atau sensasi yang lainnya. Ia menjadi tidak menyadari bahwa sesungguhnya hal itu di dalam kesadarannya ada rasa marah terhadap objek rasa sakit dan ada kemelekatan terhadap objek yang nyaman-nyaman saja. So do be careful. So that's why just stay with the pain and keep noticing whatever is going on. Okay? Jadi Bante berpesan supaya yogi berhati-hati dan tetap mengamati rasa sakit itu dan amati apa yang terjadi. Okay. Next question, Sudianto. Selamat pagi Bante. Suara saya dengar? Ya. Ya. Yang saya mau nanyakan Bante itu untuk meditasi jalan, itu ketika saya jalannya ikuti sesuai petunjuk. Cuma yang saya mau nanyakan adalah ketika konsentrasinya bagus, saya merasa jalan itu 1 jam itu tidak terasa. Tapi kadang-kadang saya merasa kok agak lama gitu loh Bante. Itu untuk meditasi jalan.
Sedangkan untuk meditasi duduk seperti yang tadi dijelasin, karena itu kemarin hari terakhir itu meditasi duduk sesi terakhir nomor 2, itu saya pertama kali mengamati kebun kempes, tapi lama karena mungkin udah lama, duduknya makin lama makin sakit, saya cuma mengamati sakit. Ketika saya mengamati sakit, yang saya rasakan itu adalah rasa keras, dan nanti ada rasa perasaan sakit, dan saya coba mengamati, ketika keras, dia akan keras, tiba-tiba perasaan sakit, saya hanya mengamati sakit, tapi nanti dia hilang, dia muncul lagi seperti itu, dan terus, sampai waktunya habis. Dan saya hanya bisa melihat itu hanya perasaan saja. Jadi dalam saya punya pengamatan itu adalah perasaan. Ketika saya mengamati dengan konsentrasi, itu dia bisa hilang nanti perasaannya. Nanti dia objeknya lari lagi ke keras. Ketika saya ngamati lagi rasa keras, nanti dia lari lagi pelan-pelan timbul lagi perasaan sakit. Saya cuma mengamati perasaan sakitnya. Ngamatin dia makin sakit, nanti dia tiba-tiba hilang pelan-pelan, dan seterusnya seperti itu. Cuma yang terakhir, karena berhubung sudah mau Dhammatalk dan 1 jam, itu pada saat saya duduk, itu saya merasa sati atau bukan konsentrasi bagi saya, satinya agak blank, jadi saya mengamati rasa sakit itu agak lebih sulit gitu loh. Tapi saya coba berusaha dengan tekad karena sudah mau Dhammatalk, jadi saya mau pertahankan tetap 1 jam. Jadi saya tetap mengamati seperti yang tadi, cuma ini ada beda adalah ketika saya mengamati rasa kerasnya itu makin keras, dan tiba-tiba saya merasa panas. Panasnya itu panas sekali, dan panas saya ngamati lagi rasa panas, nanti panasnya tiba-tiba hilang, nanti lari lagi ke yang tadi keras. Seperti itu, sampai 1 jam. Cuma yang saya mau tanyakan adalah, efek dari dengan seperti yang tadi saya lakukan, ketika saya bangun, saya merasa badan saya luar biasa capek dan luar biasa sakit. Apakah dengan cara seperti yang itu salah gitu, Bante? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Bante. Bante, you give Yes. us for the walking meditation and sitting meditation, Bante. Right. For the Okay. walking meditation, he mentioned that he did the walking meditation according as to your instruction, Bante. He mentioned when his concentration was fine, he felt that 1 hour, like only a short while, but sometimes 1 hour, it was very long, like that, Bante. That's for the walking meditation. And for the sitting meditation, yesterday, he mentioned, during the last session of the sitting, at first, he was observing the rising and falling movement, Bante. And then pain rises. At the time, he changed to observe the painful sensation. He mentioned at first, he noticed it was heart pain. And then when he was noting heart, and then he mentioned that he felt there is a feeling pain. So he observed the feeling too, Bante. And then when it disappeared, back to the heart sensation of the pain came again. Then he observed the hardness again, Bante. Then when he was observing the hardness, pain, the feeling of painful sensation came in again. It happened again and again until the end of the time. And he mentions, Bante, when he observed the feeling with good concentration, he mentioned that the painful feeling could fade away, Bante. So he then observed the hardness of the painful sensation. He mentioned it happened all the time like that, Bante. And because it is already close to the Dhammatalk, then he tried to sit completely like that, Bante. And then Bante, he mentioned during the sitting meditation, he felt that when the sati was poor,
when he was observing the painful sensation, he mentioned that it was quite difficult, Bante, but he tried his best to keep sitting for 1 hour. He mentioned the heart pain, Bante. He observed, when he observed, the heart became harder and harder. And then it changed to the hot sensation. And when he was observing the hot sensation, it became much hotter like this, Bante. And he all the time observed the hot until it disappeared. And then came back to the hot sensation again. It happened for 1 hour. And he mentioned, Bante, after the sitting session finished, Bante, when he tried to stand up, he felt that his body was very tired and painful, Bante. Okay. So we talk about the walking meditation first, huh? Yes. So now you said that your walking meditation, when things are going smoothly, time goes fast. Things are not going so smoothly, then time goes a bit slower. Again, concept of time. Bante menjawab tentang meditasi jalan. Karena Yogi menyebutkan kalau meditasi jalan berlangsung dengan lancar, waktu demikian cepat berlalu. Kemudian kalau tidak, rasanya lambat. Bante mengatakan, sekali lagi ini kembali dengan konsep waktu. So here is that you must see that walking meditation or sitting meditation, sometimes the walking meditation are doing quite well. If we keep on trying, and there are certain walking are quite good, quite clear and quite precise. But other times, then some, even though we try, but sensation may not be so clear, may not be so distinct, as if like we are just keep walking and just to pass the time. These are situation comes into the yogi quite often actually. Anda harus mengetahui dalam meditasi jalan ataupun meditasi duduk. Kadang-kadang ketika meditasi jalan ini berlangsung dengan lancar, Anda berusaha, kemudian Anda melihat bahwa di dalam meditasi jalan ini cukup jelas dan cukup nyata. Semuanya seperti tepat. Kemudian di kesempatan yang lain, Anda sudah berusaha untuk melakukan meditasi jalan lagi. Berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap menjadi tidak jernih, tidak jelas. Anda merasakan hanya seperti berjalan untuk melewatkan waktu saja. What is important here is that don't expect that every walking meditation should be good. Yang terpenting di sini adalah Anda janganlah berharap bahwa di setiap meditasi jalan semuanya itu pasti berlangsung baik. Also, well, something I want to say, I forgot. Wait, sometimes just crossed my mind. What was it? Never mind. We go to the next one, the sitting meditation. Okay. Now, in a sitting meditation, you're saying that you're watching rising and falling. After that, it becomes painful, strong pain, heart pain, and after that, the pain disappear, hardness, and then after that, you notice the feelings of the pain. Ya, tadi Yogi di meditasi duduk mengatakan bahwa dia mengamati gerakan kembang kempis, kemudian muncul rasa sakit ini menjadi kuat diamati, rasa sakit itu keras, kemudian bisa hilang, muncul lagi. Lalu Yogi merasa melihat perasaan dari rasa sakit itu. Oh, we go back
to the walking. Now I remember. Yes. Go back Yes. to the walking. Yes. Now, when the walking doesn't go well, I noticed in the past many yogis just give up on the walking, because when they try here, try there, and walking doesn't go well, and later part they sort of mentally give up on the walking, although physically they are still doing it, but they are not really noting it anymore. Then after a while they become quite long, some time. Then they take this walking meditation as just relaxing, walking up, walking down, and then they don't really put a strong attention into it. Kembali ke meditasi jalan dulu. Pada saat yogi melakukan meditasi jalan dan merasa meditasi jalannya tidak berjalan dengan baik, di dalam masa-masa di waktu yang lalu, Bante melihat bahwa yogi itu kemudian menjadi menyerah karena dia sudah berusaha di dalam meditasi jalan. Ia merasa bahwa meditasi jalannya tidak berjalan lancar. Maka secara mental ia menyerah. Walaupun mestinya secara fisik ia masih bisa melakukan. Jadi di kemudian waktu mereka itu melakukan meditasi jalan hanya seperti untuk menyamankan, merilekskan saja. Mereka sama sekali tidak berusaha untuk mengerahkan perhatian. So make sure that sometimes our walking meditation is down. Don't get disheartened, Try again and again until the mind becomes more clearer, and then let it sustain for a while, and then again don't expect that clarity is going to last forever, and it's going to disappear, and mind is not going to clear again. Try again, it become clear, to and fro, something like this. Bante mengharap bahwa kita harus meyakinkan dengan meditasi jalan kita. Kita janganlah kecewa terhadap hal itu. Kita harus berusaha dan berusaha lagi dan lagi sehingga kita bisa mendapatkan kejernihan pikiran atau kejernihan kesadaran kita. Tetapi Bante mengingatkan, kita jangan berharap bahwa kejelasan kesadaran atau pikiran kita ini bisa berlangsung selamanya. Ketika ia memudar, kita harus berusaha lagi mendapatkan kejelasan itu. Setiap kali memudar, kita harus berusaha untuk mendapatkannya kembali. Now we go to the sitting meditation on is saying about the pain. Ya, sekarang Bante akan membahas tentang rasa sakit, di mana meditasi duduk, di mana yogi melaporkan tentang rasa sakit. Just now the yogi was saying that he noticed a heart pain, and then later on perhaps you notice the hardness, and the pain is something it comes in at a different time. Pada waktu itu yogi melihat adanya rasa sakit yang keras. Yogi itu merasakan kerasnya rasa sakit itu. Kemudian setelah beberapa saat muncul perasaan terhadap sakit itu. So now sometimes what the yogi notice is that even in the pain itself, sometimes the yogi can distinguish between what is hardness and what is painful sensation. And these things can be sometimes for the yogi, it can be separated for a short while. Kadangkala ketika yogi melakukan pengamatan terhadap sakit ini, dia bisa membedakan antara keras dan sensasi rasa sakit itu. Hal ini bisa terjadi seperti dipisahkan walaupun hanya berlangsung untuk sesaat.
So this hardness belongs to the bodily element, whereas the feelings belongs to the mental element. And sometimes we can able to differentiate it for a short while and notice it. And other times, these two things like mix together as one. Kekerasan ini adalah unsur tubuh. Kemudian perasaan sakit itu adalah unsur mental. Kadang-kadang yogi bisa membedakan dua hal ini untuk sesaat. Tetapi kadang-kadang dua hal itu menjadi berbaur menjadi satu. So when this happen, when you notice these things are going on, then it's perfectly all right. So it's not a problem. It's not a problem at all. Ketika hal itu terjadi dan Anda melihat, mengamati apa yang terjadi, itu semuanya adalah benar-benar saja, tidak menjadi persoalan. When you notice the pain also, sometimes it change from heart pain to hot pain to different forms of pain. It will somehow or another, when we're watching a lot of pain, the body can become quite tired, physically tired. Ketika Anda mengamati rasa sakit, kadang-kadang rasa sakit ini berubah-ubah dari keras, kemudian panas, dan berbagai bentuk lainnya. Bandi menjelaskan, ketika kita mengamati rasa sakit ini, kadang-kadang tubuh kita bisa menjadi merasa lelah. So, watching pain, and especially if you are a yogi in a longer retreat, if the pain has been coming in for sitting after sitting, by the time you reach evening, you feel so hungry. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini, terutama bagi yogi yang melakukan retret panjang, apabila rasa sakit ini terus muncul dari satu sesi meditasi duduk ke sesi meditasi duduk berikutnya, maka di malam hari yogi itu bisa merasakan lapar. Because it takes a lot of energy and it takes a lot of physical energy also for the body to keep upright and also to support the noting mind. Ini menguras banyak sekali energi, juga energi fisik, yaitu untuk mempertahankan posisi tegak tubuh dan juga energi untuk melakukan pengamatan. As you get older, that is where things gets more difficult, because when the body doesn't have that energy to support that clear noting mind, sometimes it gets very tired. Bhante mengatakan ketika Anda menjadi lebih tua, maka ini sampai pada tahap cukup sulit. Kadang-kadang tubuh ini tidak memiliki cukup energi untuk mendukung pengamatan. Anda akan mudah menjadi merasa lelah. So those who are young one inside there, you make sure you meditate more when you are young. Don't wait until cannot walk already, want to die already, only you start meditating. Ya, berarti mengingatkan para peserta yang masih muda haruslah bermeditasi lebih banyak lagi. Jangan menunggu sampai tidak bisa jalan. Pada saat itu sudah saat dekat-dekat saatnya untuk meninggal.
Okay, so we go to the next person, Wahidin. Ya, silakan Yogi. Selamat pagi, Bante. Okay. Saya mau bertanya, Bante. Pada saat saya merasakan sakit, itu perasaan itu seperti kayak sebuah makhluk gitu, Bante. Kemudian saya tuh merasa, kenapa kalau saya nonton TV sakit itu tidak terdeteksi selama 3 jam saya nonton TV, saya merasa tidak oke. Tapi begitu saya duduk 1 jam aja itu sakit. Itu timbul suatu pengertian bahwa ini adalah duka. Jadi yang saya lihat itu sakit itu adalah seperti ini adalah wedana. Terkesan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya waktu meditasi bisa terharu, air mata saya bisa menetes, Bante. Mohon penjelasan, Bante. Yes, Bante, I would like to translate. Okay. This yogi also talking about the pain, Bante. He mentioned that when he was observing the pain in his body, he mentioned that it was a kind of feeling, and that feeling looks like a being, Bante. Looks like and then a being. Yeah, a being, Bante. Like, okay. Yeah. And then he mentioned, Bante, when he was watching the television, Bante, for example, up to 3 hours, there is no pain. He didn't feel any pain. But as soon as he started with his sitting meditation, 1 hour, already painful, like that, Bante. And then come to his mind that it is suffering, Bante. And he mentioned that pain, Bante, is like a Vedana. He mentioned as Vedana, Bante. And after that, he become touched by this kind of condition, Bante. And then tears starting to drop, Bante. Okay. So, as I said, when the mind is not focusing on the pain, focusing on something entertaining, as the eyes or the ears, then the pain is at the background. The pain is very little. We don't really feel the pain. But as long as we begin to put our attention onto the pain, especially like when we are doing sitting meditation, then all the pain magnifies. Ya, Bante menjelaskan bahwa ketika pikiran atau kesadaran kita tidak difokuskan pada sakit itu, tetapi pada suatu kenikmatan, entah melalui mata atau telinga, maka sakit ini menjadi seperti suatu latar belakang dan tidak terasa. Tetapi begitu Anda mulai berusaha untuk melihat sakit pada saat meditasi duduk, maka rasa sakit ini akan menjadi-jadi. This is the same principle just now I earlier explained on the question from Lily, that when you are watching the pain, then if you shift your attention to the rising and falling, then the pain becomes a background object. Bante mengatakan bahwa prinsipnya adalah tepat seperti apa yang Bante sudah jelaskan untuk Yogi Lili Susanti tadi. Ketika Anda
berusaha untuk mengamati sakit ini, kemudian Anda memindahkan perhatian Anda, misalnya ke gerakan kembang dan kempis, maka rasa sakit itu sudah akan menjadi suatu latar belakang. So too, when we are doing samatha meditation, also the same thing. When our mind is more focused on the in-breath, out-breath, or on the metta object, then that time the pain also at the background. It doesn't affect so much. But then the pain, as they can grow very strong. Whatever later on, whether it's your TV program or whether it's your metta or whatsoever, the pain can be overwhelming. Right? But it will take some time before you feel it. Sama halnya ketika kita melakukan meditasi samatha. Pada waktu itu perhatian atau kesadaran kita, pikiran kita, fokus pada gerakan masuk dan keluarnya nafas, ataupun mungkin pada metta, maka sakit ini menjadi suatu latar belakang dan tidak berpengaruh. Tetapi ketika nanti sakit ini berkembang menjadi lebih kuat, apakah nanti itu dengan hiburan di televisi ataupun dengan metta, sakit ini tetap akan menjadi tambah kuat dan akan meliputi diri Anda. The next thing you are saying that while you are noting the pain, then there's a reflection or contemplation arises about the dukkha aspect of that pain. Now this one, you got to be careful. Kemudian yogi ini mengatakan ketika mengamati ada sakit itu, kemudian muncul bahwa oh ini adalah penderitaan. Bhante berpesan untuk hal ini yogi harus berhati-hati. So here you see, while we are meditating on the pain, while the observing is there, and the back of the mind is reflecting on the nature of what we are seeing. And then here the yogi, if the yogi is not careful, they become more interested in that type of reflection rather than observation. And that is where problems will start. Ketika kita bermeditasi, mengamati pada sakit ini, ketika kita amati di sana, kemudian di latar belakang pikiran ini, kita ada pemikiran tentang sifat dari apa yang kita lihat tadi. Yogi mulai seperti merenungkan. Yogi harus berhati-hati, karena jika ia tidak berhati-hati, maka akan menjadi lebih banyak refleksinya daripada ia melakukan pengamatan. So, because of the reflection arises, then your observation on your pain, you put it aside and the mind will keep on reflecting. That means the attention is already on the reflection. Otherwise, it's already in the story. So once it's in that reflection again and again, then it builds up all kinds of emotion. Sometimes emotion of sadness, sometimes emotion of fear, sometimes emotion of all kinds of strong faith and also on, although those things you may feel that it's kind of like feel good thing, but during the Vipassana meditation, this reflection, you got to put it aside. If not, it will trap you inside there. Karena refleksi yang Anda lakukan, maka pengamatan terhadap sakit itu seperti Anda singkirkan. Kesadaran atau pikiran Anda bisa masuk ke dalam refleksi itu atau masuk ke dalam ceritanya. Kalau Anda melakukan refleksi ini lagi dan lagi, ini akan bisa menimbulkan emosi. Apakah itu kesedihan,
ketakutan, atau keyakinan yang kuat. Hal itu memang baik, tetapi di dalam kita melakukan meditasi vipassana, kita harus menyingkirkan terlebih dahulu refleksi ini. Karena melakukan refleksi ini akan menjadi perangkap bagi Anda. So, as long as we don't fall into the thoughts may come up because this type of reflection comes up because we study a lot. We study the suttas, we study the Dhamma, and then this type of thoughts arises during the meditation. And because we are doing the meditation and we are trying to observe, but when the thoughts comes in, so make sure that we know which object for us to stay to and which object we should learn to let go. Sepanjang Anda tidak masuk ke dalam pikiran itu, karena pada umumnya refleksi ini timbul atau muncul berlatarkan orang tersebut banyak belajar tentang Dhamma, sehingga ketika ia melakukan meditasi dan kemudian berusaha untuk melakukan pengamatan, bentuk-bentuk pikiran itu bisa muncul. Pada saat itu kita haruslah berhati-hati, kita harus tahu terhadap objek mana kita harus tinggal dan objek mana yang harus kita lepaskan. In other talks, not this retreat, I do mention about the type of wisdom that we need to arise, we need to cultivate during retreat, during meditation, and what are the some wisdom we got to put aside. Di dalam ceramah Bante yang lain, bukan di retret ini, Bante ada membahas tentang bentuk-bentuk kebijaksanaan yang perlu dikembangkan, dimunculkan pada saat melakukan retret meditasi ini, dan mana yang harus dipinggirkan, disingkirkan dulu. So, while we are in the retreat, our job is just to observe and observe, to note and note. And all this reflection, we put it aside. Although those reflection are accordance to the Dhamma, accordance to the suttas, and then those things accordance to the words of the Buddha. But in this time, this concept, we put it aside first, but we pay attention solely on the sensation of the body or the mental process. Pada saat kita berada di dalam retret, kita hanya melakukan pengamatan dan pencatatan saja. Kita harus menyingkirkan terlebih dahulu tentang refleksi ini. Meskipun refleksi itu adalah sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan sutta, atau sesuai dengan kata-kata Buddha. Pada saat ini, kita harus betul-betul menyingkirkan konsep ini terlebih dahulu. Kita hanya harus menaruh pengamatan perhatian pada sensasi-sensasi tubuh dan keadaan-keadaan mental yang muncul. Okay. I think that's time about it. Time is up. Terima kasih Bante. Wandami Bante. Yeah. Sadu, Ustaz. All right. Yes, what's next, Sally? Yeah, but because of the time limit, it seems that no time for a short Dhamma talk because there were so many questions, Bante. Mm-hmm. So we will go further by asking for forgiveness first, Bante. Okay, sure. Mm-hmm. Para yogi, kita akan mengakhiri
retret hari ini dengan terlebih dahulu kita akan memohon maaf kepada Bante. Venerable Bante, we would like to thank you so very much for your very kind guidance, Bante. It is really highly appreciated, Bante. We do hope that we will meet Bante again soon in the coming programs. We always may Bante be healthy, happy, and peaceful always. Now we will continue for asking for forgiveness, Bante. Bante, if I have done wrong to Bante by deed, speech, or thought, may I be forgiven so that I may live in peace and happiness. Bante, jika saya telah melakukan kesalahan kepada Bante melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, semoga saya dimaafkan agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Sadhu. But go back to the script before that. Okay, thank you. Here, I don't think live in peace and forgiveness or happiness. It should be like this. May I be forgiven so that I may live, so that my path, my spiritual path is open, that I could able to realize Nibbana, not just live in peace. For forgiveness, because in the past, when people offended the Buddha, or the Arahants, the spiritual path is hindered or blocked until they ask for forgiveness. Then the spiritual path is open again. Then, when the spiritual path is open, then the realization of Nibbana can take place in the future. That is more important. Thank you, Bante. So, Bante, please help me, Bante. Yeah. This forgiveness, Bante, if I have done wrong to Bante by deed, speech, or thought, may I be forgiven so that my spiritual path is open. Yeah. Yeah, and then that in future that I may realize Nibbana. Something like this. Yes, Bante. Thank you so very much once again, Bante, for your guidance. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bante untuk semua bimbingan. Kami sangat menghargai ini dan kami berharap supaya kami masih bisa segera bertemu kembali dengan Bante. Kami berharap semoga Bante bisa selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam kedamaian. And now we will do the sharing merit. Okay. Imaya Dhammano Dhammapatipatiya Buddhang Pujemi. Imaya Dhammano Dhammapatipatiya Dhammang Pujemi. Imaya Dhammano Dhammapatipatiya Sanghang Pujemi. Imaya Dhammano Dhammapatipatiya Mata Pitaro Pujemi. Imaya Dhammano Dhammapatipatiya Acariye Pujemi. Ada Imaya Patipatiya Jati Jara Biadi Maranamha Parimuci Sami. Idang me punyang
asawakaya wahang hotu idang me punyang maka palanya nasa pacayo hotu idang me punyang nibbanasa pacayo hotu imang no punya bagang mata pitu nanca acarya nanca nyati mita nanca sabba peta nanca sabba dewata nanca sabba sata nanca pajima sadu sadu sadu. Bante, now we would like to request Tisarana and Pancasila. Marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila. Okasa ahang bante samsarawata dukato mocana taya tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante samsarawata dukato mocanataya tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante samsarawata dukato mocanataya tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang detame bante. Yamahang wadami tam badeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang
samadiyami. Surameraya majapamadhatana. Weramani sikapadang samadiyami. Idang mesilang. Idang mesilang. Maga palanyanasa. Maga palanyanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Tisaranena saha panca silang dhammang sadukang katwa appamadena sampadeta. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Okay, Bante, now we would like to take a photo together. So everyone please turn on the camera. Sekarang kita akan foto bersama. Mohon nyalakan kamera masing-masing. Baik, sudah selesai foto. Bante, foto is done. All right. Okay. Thank you so very much, Bante, for your very kind guidance. It is really very highly appreciated, Bante. We do hope that we will meet you again soon in the coming programs. We always may Bante be healthy, happy, and peaceful always. And also for the rest of you, make sure that we can able to see you in the retreat center, not just anywhere. You start to line up in the retreat center, sign up when things open up. Yeah. So see you next time. It's enjoyable for me to be here, and also it's pleasant for me, and to meet to some of the old yogis I've met before, and also to new ones also. And again, as I said, we will hopefully meet again in the retreat center. All right. So good day to all of you. Good morning, good night, and goodbye. Okay. Thank you, Bante. Brief announcement. Before we end this meeting, we would like to inform that our next online schedule will be on January the 3rd, 2021, online one-day mindfulness that will conducted by Shalay Wajiranyani. Yasati will send the feedback form link through WhatsApp group and email. We would like to hear from you. So please fill in the form and submit the form by tonight the latest. Sebelum kita akhiri Zoom meeting ini, kami infokan bahwa acara online Yasati selanjutnya, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021, online ODM yang akan dibimbing oleh Shalay Wajiranyani. Juga, Yasati akan mengirim feedback form link melalui grup WhatsApp dan email untuk mereka yang tidak masuk dalam grup WhatsApp. Dimohon untuk mengisi dan menyampaikan feedback Anda paling lambat malam ini. Deeply thank you to Bante Gawesi for your teaching and guidance. Thank you to Shalay, Dharma volunteers, and of course to all yogis who participated in this retreat program. Terima kasih sebesarnya kepada Bante Gawesi untuk pengajaran dan bimbingannya. Terima kasih kepada Shalay, semua relawan Dhamma, dan tentunya terima kasih kepada para yogi yang telah berpartisipasi dalam program retreat ini. Buddha Sasanang Cirang Titantu. May Buddha Sasana last forever. Semoga Buddha Sasana bertahan selamanya. Sadu, sadu, sadu. We will close the Zoom meeting now. Thank you and have a good day. Terima kasih.